mes chers élèves. Soyez le bienvenu dans notre chaîne éducative. Aujourd'hui, nous avons un cours du français pour la troisième année. Et notre manuel formel, c'est le nouveau Sans frontières 1. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة للصف الثالث المتوسط. ومنهجنا كما هو معتادين عليه النوفو سون فرونتيير المنهج الرسمي. معي أيضا في الاستوديو الأستاذ المشرف العلمي للغة الفرنسية الأستاذ لطيف نزار لطيف جاسم، نرحب به. واهلا وسهلا بك استاذ اهلا نزار. وسهلا استاذ امين، مرحبا بكم طلابنا. اليوم وياكم صف الثالث متوسط، نرجو المتابعه واي استفسار اي سؤال رقم الهاتف موجود في اسفل الشاشه ومستعدون لاستقبال اتصالاتكم، ويا مرحبا بكم. تفضل استاذ اعزائنا الطلبه. شكرا استاذ نزار. اعزائنا الطلبه، مثل ما شفنا احنا منهجنا للصف الثالث المتوسط هو تكمله. طبعا الوحده الثالثه احنا مع الفصل الخامس، وكما هو معروف شخصيه مسيو دوبوي اللي تناولناه بالصف الثاني متوسط. مسيو دوبوي كان عن PDG مدير عام رئيسي لشركه منتوجات النسيج في مدينه ليون الفرنسيه، وكان رجل صاحب شركات أيضا، ومثل ما نقول رجل أعمال. فمسيو دوبوي اختفى في يوم من الأيام. جاءوا السكرتيرات فلم يجدوا مسيو دوبوي داخل المكتب. وعادة مسيو دوبوي n'est jamais en retard، يعني ما يتأخر أبدا. فبدأوا السكرتيرات ينبهرون ويندهشون، فبلغوا البوليس. فعندنا شخصية من البوليس أعزائنا الطلبة، وهي امرأة محققة انسبكتور دو بوليس اسمها أنيس داغو. أنيس داغو تبدأ تفتر في فرنسا نفسها، في المدن الفرنسية، بحثا عن أقارب مسيو دوبوي، لأنه مسيو دوبوي c'est un homme très riche. Et l'inspecteur Agnès Darro a pensé que quelqu'un veut l'héritage. فكان مسيو دوبوي جدا ثري، وكانت تشك أنيس دارو أو البوليس بأنه أحد كان يريد الورث مال مسيو دوبوي، فشكوا به بأنه مختطف. فالآن هذه المحققة الانسبكتور دو بوليس أنيس دارو دا تفتر في فرنسا وتسوي تحقيقات حول اختفاء مسيو دوبوي. هسه الآن حاليا هي في لندن، راحت لإحدى أقرباء مسيو دوبوي اسمها جين بريتن. وأعزائنا الطلبة راح نشوف الأسئلة. طبعا هسه اللي يهمنا لأنه إحنا الوقت حرج، ونقدم لكم الأسئلة المهمة والموصى بها من قبل الوزارة لمنهجنا للغة الفرنسية، يعني الأسئلة الرسمية اللي مطالبين بها. فرح نشوف الأسئلة حول هذا الدرس. إنه السؤال الأول: Pourquoi Agnès Darro va à Londres؟ لماذا ذهبت إلى لندن، أو لماذا هي ذاهبة إلى لندن؟ فمثل ما تشوفون أعزائنا الطلبة، البحث هسه مال أنيس داغو وين وصل بيه المطاف؟ إلى لندن، راحت إلى إحدى قريبات مسيو دوبوي. فنقول parce qu'elle veut، لأنها تريد، elle veut interroger جين بريتن، لأن تريد أن تسأل جين بريتن. فلاحظ عزيزي الطالب، اكو شغلات يعني لازم نتعلمها او متعلميها ان شاء الله انتم الغالبيه منكم، بانه pourquoi اللي معناتها لماذا، اداه استفهام او كلمه استفهام. جوابها بشكل عام بالجواب نجاوب بكلمه parce que، لانه. اذا pourquoi Agnès Darro va à Londres؟ parce qu'elle veut t'interroger جين بريتن، او parce qu'elle veut interroger جين بريتن. هنا أنا عندي الفو يعني تريد، interroger أن تسأل جين بريتن. ça c'est le verbe vouloir.
لو فيرب vouloir اللي هو je veux, tu veux, il veut, elle veut. إذن parce qu'elle veut interroger جين بريتن. السؤال الثاني où مدام جين بريتن habite-t-elle؟ أين تسكن مدام جين بريتن؟ où مدام بريتن habite-t-elle؟ elle habite à Londres. عندنا كلمة لندن يعني لندن عاصمة إنجلترا. Londres. Elle habite à Londres. Troisième question, السؤال الثاني pourquoi جين بريتن a besoin، هذا المصطلح a besoin يعني محتاجة. pourquoi جين بريتن a besoin d'une interprète، محتاجة لمترجمة فورية. pourquoi جين بريتن a besoin d'une interprète؟ parce qu'elle ne sait pas parler français. إذن جين بريتن لا تعرف تحدث الفرنسية أو لا تعرف التكلم في الفرنسية parce qu'elle ne sait pas parler français. السؤال الرابع où était جين بريتن le 1er avril؟ أين كانت في الأول من أبريل؟ هذا الأول من أبريل أو الأول من نيسان اللي هو اختفى بمسيو دوبي. هاي من ضمن القطع أو محاورات الصف الثاني، إنه السكرتيرات جو يوم 1 أبريل أو 1 نيسان لقوا مسيو دوبي ما موجود. داكور، فمسيو دوبي كان مختفي يوم 1 أبريل. où était, je répète la question, où était Jane Britain le 1er avril؟ elle était en France، كانت في فرنسا، à l'hôpital de Nice، في مستشفى نيس. فإذا جين بريتن بس شوية معلومة حول القصة. جين بريتن كانت في فرنسا، صار عندها حادث سيارة، يعني كان عندها جولة في فرنسا، فباليوم الأول من أبريل السيكاسي اون جامب، كسر ساقها، فأخذوها للمستشفى في مستشفى نيس جنوب فرنسا. في يوم 1 نيسان جين بريتن قالت بأنها كانت في فرنسا بالمستشفى، بمستشفى ليون. دونك cinquième question، السؤال الخامس pourquoi Madame Britain était à l'hôpital؟ pourquoi Madame Britain، لماذا مدام بريتن اللي هي جين بريتن était à l'hôpital، لماذا كانت في المستشفى؟ pourquoi Madame Britain était à l'hôpital. فإذا était معناتها كانت. parce qu'elle a eu، لأنه حصل لها، parce qu'elle a eu un accident، حادث de voiture، حادث سيارة. elle s'est cassé une jambe وكسر ساقها. je répète la réponse parce qu'elle a eu un accident de voiture. elle s'est cassé une jambe. parce qu'elle a eu un accident de voiture. elle s'est cassé une jambe. Donc, maintenant, on va voir ici dans le dialogue B Monsieur Dupuis. هسه الأسئلة أعزائنا الطلبة، قدمنا أسئلة المحاورة الأولى، والآن راح نتناول أسئلة المحاورة الثانية أو القطعة الثانية اللي أحداثها مسيو دوبوي الآن في جبال البيغني، في منطقة البيغني، ذهب إلى جبال البيغني. ومسيو دوبوي حاليا عند الطبيب، يعني راح الطبيب، فالطبيب يسأله يقول له هل ألا تزال بعدك مريض أو كذا؟ قال له نو دكتور سي فيني، انتهت الوضعية يا دكتور، لم يعد لدي ألم بالرأس. وطمأن مسيو دوبوي للدكتور، قال له الآن صحتي جيدة، فطلب من عند الدكتور أن يرجع بسرعة إلى ليون، مدينة ليون الفرنسية، لأنه أصدقاء قلقين
ومسيو دوبي عندما اختفى بالأول من نيسان لم يبلغ أصدقائه، ما قال لهم أنه أنا ما راح أجي، راح أروح في قرية من جبال أو في جبال البيغيني، ولكن راح روحة مفاجئة ولم يبلغ أحد بذلك. إلى ديسباري. إلى ديسباري فوالا، صحيح. اختفى يعني ما بلغ أحد، إلى ديسباري. فهسه الطبيب نشوف الأسئلة مالت الطبيب، لي كيستيون ان جينيرال. كيسكو، عندنا الأداة السؤال كيسكو أو كلمة السؤال كيسكو معناتها ماذا، وكذلك عندنا ك أيضا معناتها لماذا، فاثنينهم كيسكو وك معناتهم ماذا، ك اي كيسكو. ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ بحالة استخدام كيسكو ما نسوي قلب الفعل على الفاعل، ولكن في حالة ك يتم القلب. هاي كمعلومة لغوية ابنائنا الطلبة. كيسكو ماذا؟ كيسكو لو ميدسان دون، ça c'est le verbe donner يعني يعطي، verbe donner. Qu'est-ce que le médecin donne à Monsieur Dupuis? Qu'est-ce que le médecin donne à Monsieur Dupuis? Il lui donne أعطاه أو أعطى إليه un médicament pour dormir. أعطاه دواء، un médicament دواء c'est pour dormir لكي ينام. وفي بعض الأحيان أعزائي الطلبة لو نلاحظ بالأسئلة الوزارية أنه تجينا اختيارات، مثلا شنو انطى الطبيب إلى مسيو دوبي، يخلون اختيارات، هل انطى دو لا نوريتور طعام، لو انطى ان ميديكامون دواء أو علاج، فإذا نختار بالاختيارات ان ميديكامون. هاي بحالة تجينا أو تجينا أسئلة القطع اختيارات. فالاختيارات عادة أبنائي الطلبة من جواب السؤال، يعني احنا لما نعرف الأحداث وحافظين الجواب بصورة استيعابية مفتهمين ايش يصير، سوف يكون بإمكاننا أن نجيب إما كجواب كامل بحالة وجه إلينا سؤال، وبإمكاننا أيضا أن نختار الاختيار الصحيح من خلال حفظنا واستيعابنا وفهمنا إلى جواب السؤال. Donc, je vais répéter la question. راح أعيد السؤال. Qu'est-ce que le médecin donne à Monsieur Dupuis? ماذا أعطى الطبيب à Monsieur Dupuis? Il lui donne un médicament. Alors pourquoi? Pour dormir. Ça c'est pour dormir. Deuxième question. Qu'est-ce que le médecin demande? Ça c'est le verbe demander. معناته يطلب. Qu'est-ce que le médecin demande à Monsieur Dupuis? ايش طلب من Monsieur Dupuis? Qu'est-ce que le médecin demande à Monsieur Dupuis? Il lui demande, طلب من عنده, il lui demande de faire 1 heure de sport, ساعة من الرياضة. طلب من عنده أن يؤدي أو أن يمارس, ça c'est le verbe faire, 1 heure de sport tous les jours. Je vais répéter la question et la réponse. Qu'est-ce que le médecin demande à Monsieur Dupuis? Il lui demande de faire 1 heure de sport tous les jours. Voilà. On va aborder la troisième question. Nous avons, voilà, c'est ça. Pourquoi, ça veut dire لماذا, تعني لماذا. Pourquoi est-ce que Monsieur Dupuis n'a pas écrit à ses amis? لماذا Monsieur Dupuis لم يكتب إلى أصدقائه؟ Je répète, pourquoi est-ce que Monsieur Dupuis n'a pas écrit à ses amis؟ وأعزائنا الطلبة أحب أن أنوه وأذكر بأنه اسكو إذا جاءت في وسط السؤال ما إلها أي معنى، ولكن الغرض من وجودها هنا ومكانها هنا، الغرض هو قواعدي حتى تثبت لنا الفاعل اللي قلنا يبدي من يسار الجملة الفرنسية وتثبت لنا الفعل، يعني ما نسوي القلب، لأن احنا قلنا السؤال عندنا 3 طرق بالفرنسية، إما بالنبرة الصوتية أو باستخدام القلب أو باستخدام اسكو. فاسكو إذا جاءت في وسط السؤال لا تعطي أي معنى
حيث يكون الغرض منها هو تثبيت الفاعل والفعل. Je répète la question. Pourquoi est-ce que Monsieur Dupuis n'a pas écrit? لماذا لم يكتب؟ Pourquoi Monsieur Dupuis n'a pas écrit à ses amis؟ ليش ما كتب إلى أصدقائه؟ Parce qu'il veut. نرجع نوب أيضا الفعل veut يعني vouloir. Ça c'est le verbe vouloir. Parce qu'il veut faire une surprise لأنه يريد أن يعمل مفاجأة. الفعل faire يعمل أو يسوي أو يؤدي، فيريد يسوي مفاجأة. Il veut faire une surprise. Ça c'est une surprise. Une surprise مفاجأة. On va voir aussi راح نشوف أيضا nous avons إذن أخذنا المحاورة ب أعزائنا الطلبة. نكمل إن شاء الله هسه المحاورة س، ومن بعد ما نختم المحاورة س نحاول إن بقى لنا وقت نراجع الثلاث محاورات حتى تحفظون وتسيطرون على غالبية أو إن شاء الله كل الأسئلة. فنشوف طبعا مسيو دوبي هسه رجع إلى مدينة ليون الفرنسية بعد ما زار الطبيب، والطبيب قال له هاي انطيتك دواء لكي تنام، وأيضا طلب من عنده أيضا أن يعمل ساعة من الرياضة حتى نحفظ الأحداث. أنا متعمد أبنائي الطلبة دا أحكيها بالعربية هسه. فايش طلب من عنده؟ طلب أن يعمل ساعة من الرياضة في كل يوم. إذن il lui demande de faire une heure de sport tous les jours. وكذلك الطبيب أعطى إلى مسيو دوبوي un médicament. Un médicament c'est un دواء. الدواء. Pourquoi? C'est pour dormir. Il lui donne un médicament pour dormir. Eh bien, فبالنهاية الطبيب قال له retournez vite à Lyon، ارجع بسرعة إلى ليون. Vos amis sont inquiets، أصدقائك قلقين الآن. Vous leur avez écrit، كتبت لهم. Vous leur avez téléphoné. فمسيو دوبي يقول له non، je veux faire une surprise، أريد أن أعمل مفاجأة. je veux faire une surprise. شو يريد يسوي مسيو دوبي؟ مفاجأة. هسه الآن مسيو دوبي حاليا في المكتب مالته، رايح من الساعة 8 وقاعد ينتظر السكرتيرات. Maintenant il attend ses secrétaires. فمسيو دوبي كان بالمكتب. فأول ما يدخلون السكرتيرات طبعا يجون ورا يلقوه هو جاهز وكذا وهذا، فيتفاجئون به. فنشوف الأسئلة الموجهة. طبعا المطالبين احنا قلنا أبنائنا الطلبة نحن محددون بأسئلة ضمن ما مخصصة عندنا من وزارة التربية قسم المناهج، انه هاي الأسئلة هي هاي المطلوبة من عندنا. السؤال الأول où Monsieur Dupuis attend-il؟ أين ينتظر؟ ses secrétaires، سكرتيراته. il les attend، ينتظرهن au bureau. il les attend au bureau. il les attend au bureau. السؤال الثاني deuxième question où est-ce que Monsieur Dupuis est allé؟ أين ذهب؟ où est-ce que Monsieur Dupuis est allé pour se reposer لكي يرتاح؟ il est allé dans les Pyrénées، في جبال البيريني. وتعرف في بعض الأحيان بالمناهج اللغة العربية بالجغرافيا بعض المترجمين يسموها جبال البرنس، والبعض الآخر من المترجمين يطلقون عليها جبال البرانس. فهي هذه احنا نسميها بالفرنسية لي بيريني، سلسلة جبال البيريني. C'est une série de montagnes. Donc, il est allé dans les Pyrénées. il est allé dans les Pyrénées
في جبال البرنس أو البرانس. السؤال الثالث combien de jours، كم يوم a-t-il disparu. منو طبعا هو هذا a-t-il disparu؟ مثل ما تفضل استاذ نزار قال لنا مسيو دوبي a disparu، اختفى. اذا ايش كم يوم اختفى؟ combien de jours a-t-il disparu. alors اذا il a disparu 15 jours. il a disparu 15 jours. Mes chers élèves, je vais répéter les questions parce que nous avons ici, oui, c'est ça, nous avons 3 questions, je vais répéter la première question et la deuxième question et la troisième question. السؤال الأول: où Monsieur Dupuis attend-il ses secrétaires? Il les attend au bureau. Il les attend au bureau. Deuxième question: où est-ce que Monsieur Dupuis est allé pour se reposer? Où est-ce que Monsieur Dupuis est allé pour se reposer? Il est allé dans les Pyrénées. Il est allé dans les Pyrénées. Alors, combien de jours a-t-il disparu? Combien de jours a-t-il disparu? Il a disparu 15 jours. Il a disparu 15 jours. Mes chers élèves, on va faire une révision générale, c'est-à-dire on va révisionner les 3 dialogues, les 3 questions qui concernent ces dialogues. فقلنا احنا الان اعزائي أستاذ الطلبه. أمين إذا تسمح لي أذكر الطلاب بالمحاورات. نعم. طلابنا الأعزاء، المحاورة الأولى هي صفحة 136 من درسنا الدرس الخامس في الوحدة الثالثة. الوحدة اسمها لانكيت دو لانسبيردار. لانكيت دو لانسبكتور داغو، تحقيق المحقق، محقق الشرطة آنييز داغو، وهي داغو. كود دو تياتر على أنه مشهد مسرحي. ما يحصل وما فعله السيد دوبوي هو مشهد مسرحي للجميع، بحيث اختفى ولم يقل لأحد وعاد. اختفى فجأة وعاد بعد 15 يوم فجأة. الشخصيات هي في المحاورة الأولى هي آنييز داغو المحقق، وجين بريتن اللي هي زوجة أخ مسيو دوبوي المختفي والمتهمة في اختطاف، لأنه كان أكو شك بأنه أكو قضية بأنه الاختفاء الشخصية ما كان صدفة. البوليس دائما يشك ويحقق. الشخصية الأولى آنييز داغو الانسبكتور المحقق، والشخصية الثانية هي جين بريتن، وكذلك إين انتربريت اللي هي المترجمة. إين انتربريت. آنييز داغو إيت à لندن، المكان هو لندن. الشخصيات 3 والمكان لندن، حيث جين بريتن تسكن في لندن، وآنييز داغو سافرت إلى لندن كي تحقق مع جين بريتن. الزمان 12 أفريل، يعني يوم 12 أبريل. ونذكر بأنه مسيو دوبي ديسباري لو 1 أفريل، اختفى في اليوم الأول من أبريل، وإحنا اليوم بعد 12 يوم وصلنا إلى لندن للتحقيق في قضية الاختفاء. آنييز داغو est à Londres. Elle veut interroger Jane Britain. Elle a besoin d'une interprète. Jane Britain est une Anglaise. Would you like some tea? كلمات إنجليزية لأنه جين بريتن تتكلم الإنجليزية، وبذلك احتاجوا إلى مترجمة. Qu'est-ce que ça veut dire؟ ماذا يعني هذا؟ Elle demande هي تطلب، الكلام للمترجمة. Elle demande هي تسأل أو تطلب. Si vous voulez du thé، هل تريدين الشاي؟ Volontiers بكل رغبة.
Mary, would you bring some tea please? تطلب من المساعدة ماري بجلب الشاي. Qu'est-ce qu'elle dit? ماذا قالت؟ Elle demande à son assistante تطلب من مساعدتها d'apporter du thé بأن تجلب الشاي. Demandez-lui اطلبي منها où elle était le 1er avril أين كانت في الأول من أفريل. Elle dit هي تقول qu'elle était en France كانت في فرنسا. À l'hôpital de Nice في مستشفى مدينة نيس. Le 29 mars في 29 من مارس. Elle a eu un accident de voiture حصلت على حادث سيارة. Elle s'est cassé une jambe كسرت ساقها. Elle est restée بقيت 4 jours à l'hôpital 4 أيام في المستشفى. إذا طلابنا الأعزاء عرفنا أنه جين بغيتن في يوم 1 أفريل كانت في المستشفى. لذلك elle n'est pas coupable هي غير مذنبة. وبذلك أنه التحقيق ما أسفر عن شيء. المحاورة اللي بعدها اللي هي محاورة ب. Pendant ce temps خلال هذا الوقت chez un médecin عند أحد الأطباء dans un village des Pyrénées في قرية من قرى البيرينيه اللي صايرة في الجنوب الغربي لفرنسا. Vous avez encore mal à la tête الكلام للمدسان للطبيب. Vous avez encore mal à la tête ما زلت تملك ألم في الرأس. Non docteur c'est fini كلا يا طبيب انتهى. Vous n'êtes plus fatigué لم تعد متعب. Non ça va كلا ماشي الحال. Mais je ne dors pas très bien لا أنام جيدا. Bon حسنا je vous donne un médicament أعطيك دواء pour dormir كي تنام. Et je vous demande de faire 1 heure de sport tous les jours وأطلب منك أن تعمل ساعة رياضة tous les jours كل الأيام. Vous allez très bien maintenant أنت في صحة جيدة الآن. Retournez vite à Lyon عد بسرعة إلى ليون. Vos amis sont inquiets أصدقائك قلقون. Vous leur avez écrit هل كتبت لهم. Vous leur avez téléphoné هل اتصلت بهم. Non je veux leur faire une surprise أريد أن أعمل لهم مفاجأة. أقرأ المحاورة ثانية بدون ترجمة. Pendant ce temps خلال هذا الوقت chez un médecin dans un village des Pyrénées. Vous avez encore mal à la tête. Non docteur c'est fini. Vous n'êtes plus fatigué. Non ça va. Mais je ne dors pas très bien. Bon je vous donne un médicament pour dormir. Et je vous demande de faire 1 heure de sport tous les jours. Vous allez très bien maintenant. Retournez vite à Lyon. Retournez vite à Lyon. Vos amis sont inquiets. Vous leur écrivez. Vous leur avez écrit. Vous leur avez téléphoné. Non je veux leur faire une surprise. طلابنا الأعزاء المحاورة سي اللي هي عودة مسيو دوبوي بعد أن كان مختفي لوقت من الزمن. وكان السكرتيرات في المكتب. Les secrétaires de Monsieur Dupuis arrivent au bureau. وصلوا للمكتب. Monsieur Dupuis les attend. السيد دوبوي ينتظرهم. نعم. Vous êtes en retard, mesdames. أنتن متأخرات سيداتي. Monsieur Dupuis, où étiez-vous? Tout le monde vous cherche. سيد دوبوي أين كنت؟ الجميع يبحث عنك. Je suis allé dans les Pyrénées. ذهبت إلى البيرينيه. Mais pourquoi? Pour me reposer. لماذا؟ Pour me reposer. كي أرتاح. Pourquoi vous n'avez pas donné votre adresse? Pourquoi vous n'avez pas donné votre adresse? لماذا لم تعطي العنوان؟ Parce que لأنه بسبب je voulais passer 15 jours sans dossier, sans coup de téléphone, sans problème. Parce que لأنه je voulais passer 15 jours
أردت أن أقضي 15 يوم sans dossier بدون ملفات sans coup de téléphone بدون مكالمات sans problème بدون مشاكل parce que je voulais passer 15 jours sans dossier sans coup de téléphone sans problème. Monsieur Dupuis, vous ne nous aimez pas? السيد Dupuis أنت لا تحبنا؟ Mais si, بلى. J'avais besoin de vacances. كنت بحاجة إلى عطلة طويلة. Venez. تعالوا. Je vous invite. أدعوكم au restaurant. إلى المطعم. Je vais vous raconter. لأحدثكم. أستاذ أمين لاحظنا أن أستاذ أمين Monsieur Dupuis il a disparu le 1er avril. نعم. اختفى في يوم أفريل. Et personne ne sait où il va. Voilà. لا أحد يعلم. بالضبط. Où il était. أين كان. Il était dans un village. Il était chez un médecin. كان عند أحد الأطباء. Dans un village des Pyrénées. في إحدى قرى البيريني. Pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi il va dans un village chez les Pyrénées? C'est pour se reposer. C'est pour se وهذا reposer. أحب أنوه أستاذ نزار احتمال يجينا اختيارات مثلا نقول Monsieur Dupuis était dans les Pyrénées pour A على مثلا faire du ski B se reposer. بهالحالة هاي راح نختار احنا الفقرة B للتعبير عن الاختيار الصحيح. إذا Monsieur Dupuis مثل ما تفضلت أستاذ Monsieur Dupuis est allé dans les Pyrénées pour se reposer. Voilà. Pourquoi il veut se reposer? Parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Pourquoi il est fatigué? Parce qu'il est un homme très occupé. Très occupé, voilà. Il est un PDG d'une entreprise de textile à Lyon. Voilà. PDG président directeur général Général. رئيس مجلس إدارة لشركة نسيج في مدينة ليون. Il a disparu combien de temps? 15 jours. 15 il a jours. disparu 15 jours. Et où les secrétaires attendent M. Dupuis? Au bureau. Au bureau. Les secrétaires attendent M. Dupuis, au bureau. Est-ce qu'il est toujours en retard, M. Dupuis? Non, Non, jamais. مثل ما قلنا il n'est jamais en Il retard. n'est jamais en retard. Donc, Est-ce que M. Dupuis aime ses secrétaires? bien sûr, Oui, il aime bien. طلابنا الأعزاء secrétaire. أدركنا الوقت وبهذه نختم درسنا. أستاذ أمين يختم لنا الدرس. تفضل أستاذ. شكرا أستاذ نزار. أعزائنا الطلبة قدمنا لكم الدرس الخامس من الوحدة الثالثة للصف الثالث المتوسط، وتناولنا المحاورات الثلاث من خلال قطعهم أسئلتهم وأجوبتهم، والأسئلة فقط المهمة أو المطالبين بها إحنا من وزارة التربية. شكرا أعزائي الطلبة لحسن إصغائكم، والشكر الجزيل إلى الأستاذ نزار لطيف جاسم المشرف العلمي لمادة اللغة الفرنسية. أو revoir, à bientôt.